Wah, ini sangat berbahaya. Calon Menteri Pertahanan Amerika dalam kabinet Trump ini berpotensi besar untuk membahayakan negara-negara Asia dan Islam. Iya, jelang 1 hari pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, satu dunia telah dibuat heboh lantaran nampaknya calon Menteri Pertahanan Amerika ini sangat rasis dan benci pada negara-negara Asia dan Islam karena tidak mungkin sekelas menteri memiliki pengetahuan yang rendah. Ya, karena calon Menteri Pertahanan Amerika ini tidak mau menyebutkan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dalam sidang Senat Amerika Serikat. Calon Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menjadi sorotan usai tak tahu negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN termasuk Indonesia. Calon Menteri Pertahanan Amerika Serikat pilihan Donald Trump, Pete Hegseth, menjadi sorotan karena tidak tahu negara-negara di Asia Tenggara. You're not qualified, Mr. Hegseth. You're not qualified. You talk about repairing our defense industrial complex. You're not qualified to that. You talked about the Indo-Pacific a little bit, and I'm glad that you mentioned it. Can you name the importance of at least one of the nations in the ASEAN, and what type of agreement we have with at least one of those nations? And how many nations are in ASEAN, by the way? I couldn't tell you the exact amount of nations in that, but I know we have allies in South Korea and Japan and in AUKUS with Australia, trying to work on submarines with them. Mr. Hegseth, none of those countries are in ASEAN. None of those 3 countries that you've mentioned are in ASEAN. I suggest you do a little homework before you prepare. Wah, parah ya. Entah calon Menteri Pertahanan Amerika ini memang betul tidak tahu atau memang rasis dan menganggap rendah negara-negara ASEAN. Namun nampaknya seperti yang kami sampaikan, tidak mungkin sekelas menteri wawasannya seperti itu. Namun melainkan diduga kuat dia memang seorang yang betul-betul rasis dan benci pada Islam dan negara-negara Asia. Ya, karena seperti yang telah disampaikan oleh pengamat internasional, memang betul nantinya kabinet Trump akan diisi oleh orang-orang yang pro-Zionis dan secara terang-terangan ingin menghancurkan pro-Palestina, menghancurkan Islam, dan dengan tegas akan menghancurkan Iran dan juga China. Donald Trump's nominee for Defense Secretary, the Fox News host Pete Hegseth. Hegseth is another neocon who has pushed for war on China and Iran. He's a religious extremist, a fundamentalist, who sees himself as a crusader leading a civilizational war against communism and Islam, against China and Iran, which are for him the big boogeyman. Aduh, ini sangat berbahaya ya. Ini tentu tidak main-main dan sangat merugikan umat muslim sedunia. Hampir sebagian besar kabinet Trump telah diisi oleh orang-orang yang anti-Islam, terlebih lagi calon menteri pertahanannya. Ya, seperti yang sudah tadi kita lihat, calon menteri pertahanan Amerika, dia telah menyatakan bahwa dirinya adalah kesatria perang salib. Dengan bangga, dia telah mendeklarasikan dirinya sebagai crusader atau satria perang salib. And he proudly refers to himself as a crusader. Bahkan dia telah menulis buku American Crusade atau orang-orang Amerika adalah tentara salib. Our fight to stay free. Peperangan untuk kita untuk tetap merdeka. In fact, he wrote a book, American Crusade, Our Fight to Stay Free. Terlebih lagi, dia telah memiliki tato di dadanya yang bergambar salib Yerusalem, yang merupakan simbol yang dimiliki oleh tentara salib. Dan dia juga pernah memposting foto simbol tentara salib ini dalam Instagramnya saat ia sedang berada di Israel. Dia merupakan seorang yang betul-betul pro-Israel, seorang ekstremis Israel, dan dia sangat anti-Palestina, anti-Muslim, dan anti-Iran. And he took a photo of this in Israel. Of course, he's extremely pro-Israel and extremely anti-Palestinian and anti-Muslim and anti-Iran.
Dan diperparah lagi, dari Fox dapat diketahui dengan jelas bahwa dia merupakan bukan seorang yang suka perdamaian namun menyukai peperangan. Dia dengan tegas meminta Trump untuk membom Iran. Bahkan saking sadisnya, dia bukan hanya meminta menghancurkan militer Iran, namun juga keseluruhan peradaban dan bangsa Iran akan dia ratakan. He called on Trump to bomb Iran, and he said that the US should not only bomb military targets, he said that Trump should bomb Iranian cultural sites, and he said at the same time, so he's calling for Trump to target Iranian civilian areas. Selain itu, dia juga telah mendesak untuk menulis ulang aturan internasional perang dalam upaya untuk memberikan keuntungan atau kebebasan Amerika dalam peperangan. He also said that the US should rewrite international law, rewrite the rules of war in order to be advantageous. Waduh, ini tentu sangat berbahaya dan merugikan Islam. Jelas, kabinet Trump didominasi oleh orang-orang yang pro-Zionis karena Trump sendiri nampaknya memang seperti itu. Karena dia juga sebelumnya telah terang-terangan akan membuat neraka di Palestina, di Timur Tengah, dan negara-negara sekitarnya. Hell will break out. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. There should have never been the attack of October 7th. People forget that. Namun beruntung, jelang 1 hari sebelum Trump dilantik, Joe Biden telah mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas Palestina telah disepakati. Good afternoon. It's a very good afternoon. Because at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. More than 15 months of conflict that began with Hezbollah's brutal massacre on October the 7th. More than 15 months of terror for the hostages, their families, the Israeli people. More than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. Today, Hamas and Israel have agreed to that ceasefire agreement and the whole ending the war. You know, those of you who have followed the negotiations can attest, the road to this deal has not been easy. I've worked in foreign policy for decades. This is one of the toughest negotiations I've ever experienced. You know, there was no other way for this war to end than with a hostage deal. And I'm deeply satisfied this day has finally come, for the sake of the people of Israel and the families waiting in agony, and for the sake of the innocent people in Gaza who suffered unimaginable devastation because of the war. The Palestinian people have gone through hell. Too many innocent people have died. Too many communities have been destroyed. In this deal, the people of Gaza can finally recover and rebuild. They can look to a future without Hamas in power. Wah, luar biasa ya. Dan tentu hal ini telah membuat kesal Trump. Sebab seperti yang sudah kita ketahui, gencatan senjata ini telah disepakati dan terjadi tepat 1 hari sebelum Donald Trump dilantik. Ya, semoga saja selepas Trump dilantik besok tidak akan merusak kedamaian dunia. Perdamaian dunia tetap terjaga dan tidak menghancurkan kegembiraan saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini sedang merayakan kemenangannya.
luar biasa ya. Iya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya? Bantu dong, berikan pendapat dan alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Indonesia Palestina. Sahib Sumuwil Malaki Al-Amir Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.